Okay, manigi match up ta diri sa Purok 11, Upper Soton, Pangdan, City of Naga. Cons J. Team Jubil Al og Elmer kontra sa team la ni Ernie William. Og kinsa ka nga backstop? James Caburn. Igual 0 pa, serbisyo Al. Side out. William. Wait, ono. 0. Servisyo William. Grabe Jubila. Ono 0 ato skora, ono 0. Servisyo Jubil para iguales. Aldi Andre. Side out. Servisyo James Caburn. Point 2-0 na. Servisyo James Caburn. Alsotin. Pang. Paarak ang team la ni Erne. Side out. 2-0 mga boards ang ato skora, 2-0. Servisyo Elmer. James Caburn, bundak si Will, pabura oy. Nagi mapusgayan ni ron. Wagi halim himo. Ono 2 na mga boards ang ato score. Ono 2. Ay po sa tuluan dito. Ono 2. Para igualis servisyo Elmer. Nanasad. Side out. Nawagtang bola. Salamat kayo sa Basalan Pamilya, ha. Salamian nga panihapon. Og happy fiesta diri sa Purok 11. Sa Upper Soton, Pangdan, City of Naga. In honor of Senior San Jose. Lo. Elmer, naka-overhead. Out. Let's go na eh. 3-1. Hala. Akala. Ilaras eh. Lakay tiraha. Gikan ni James Caburn. Tres ono ato skora, 3-1 pabor sa team ng William. Yay. Ay, Aljandre. Lah. Buen 4. Ono. 4-1. Servisyo William. Ay, way suga. Way suga si Elmer. Di makita mula. 5-1 na. Servisyo William para size. Win. Size ono. Change card. Manigim pa ta dire ha. Manigim pa niya itong 2. Natay bakbakan team nilang Jubil Reggie og ni Alsotin kontra sa team William Erne og si Lyle kumabot.
Diyan mo kung dili. Ha? Wala dyan. Yalail ang gipuli niya. Double ito. Diyan. Nice shot coming from Ernie Basalan. Papart Ernie Basalan. Double eh. City Ono na, City Ono. Service William. Win, 8-1. Last 4. Pasok ang tira ni William Oberes. Noibi. Ono. Last 3. Judi. 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 Gis Ono. May lasing kuhan ba? Last 2. Gilumsan man. Ang kontra. Batak. Ernie. Aljandre lumalaban. Last ball. 11-1. Para daog. William. Tual. William again. Out ball, side out. Servisyo, Jubil. Jubil again. Bang! Counter, out of control. Si Al Sutin. Servisyo, James Caburn. Side out. Na. Impatso ginang team lang Al. Servisyo Ernie. Pasok, daog na. May daog ang team Ernie. James Caburn o ni William sa game 1. At ang inyo game 2 mga